ओम नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदनम प्रभो मम विघ्न नित्यासु सर्वसिद्धि प्रदो भव। श्रद्धेय श्रोताबंधु, भगवान गणेश महाप्रभुंकर आविर्भाव पवित्र गणेश चतुर्थी उपलक्षे आपण मानकु गणेश चतुर्थी पाई समस्त शुभकामना सहित ये भगवान कथा श्रवण करने स्वागत। जुगे जुगे जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीतारे एकथा उद्घोषण होती भगवान धर्मर ग्लानि हेले स्वयं अवतार हुअन्ति। सेइथिपाई महाप्रभुंकर 10 अवतार 32 अवतार 22 अवतार श्रीमद्भागवतरे स्पष्ट भाव में वर्णना करा जाइथिबा बेले भगवान शंकर मध्य 10 अवतार नहीं। माँ शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा मध्य 12 अवतार नहीं एवं गणेश भगवान मध्य अवतार नहीं। मुद्गल पुराण कथा अनुसार ये अवतार दुईटी अर्थ अच्छी। गोटे अर्थ होचंती आध्यात्मिक अर्थ, गोटे अर्थ होचंती पुराण जनित अर्थ। पुराण रे कहानी माध्यम सर्वसाधारण को जनइबा पाई मुद्गल पुराण रे जहाँ अच्छी मुझे आपण मानकु संक्षेप रे कहूची। भगवान गणेश भगवान जो सुंदर अवतार नहीं थे, प्रथम अवतार आपण जहाँ देखुंती वक्रतुंड अर्थात जहाँकर मुखटी वक्र, से वक्रतुंडधारी गणेश कौन करथिले ना मत्स्यासुर को जहाँ मत्सरा कहती मत्सरासुर को विनाश करथिले। हाथ में शूलपाश धारण करथिले, सिंह वाहन धारण करी वीर विक्रम स्वरूप चलुवा से गणेश महाप्रभुंकर आद्य अवतार होचंती वक्रतुंड अवतार। आमे द्वितीय अवतार जो चिंता करिबा महाप्रभु होचंती एकदंत अवतार। एकदंत अवतार महाप्रभु सेइथिपाई हेइथिले देवता मानकर आर्त प्रार्थना महाप्रभु अवतरण होती एवं दुष्ट मानक दैत्य मानक विनाश करती। मदासुर नामक दैत्य को विनाश कले एवं मूषिकरे आरोहण करी शूल पाश सर्प अंकुश धारण करी सही एकदंत स्वरूप गणेश मदासुर को मध्य विनाश करथिले। तापर आसंती गणेश भगवान तृतीय अवतार जहाँकर नाम होचंती महोदर अवतार। ये महोदर अवतार होचंती ज्ञानर प्रकाश स्वरूप। गणेश महाप्रभुंकर उदरटी विशाल, से विशाल उदर रे ज्ञानर भंडार संचित होइकी अछि एवं सेई महाप्रभु मूषिक वाहन धारण करथिबा महासुर को विनाश करिबा पाई महोदर स्वरूप धारण करथिले। परवर्ती अवस्था होचंती गजानन अवतार अर्थात गजर स्वरूप आननटी गज एवं से सुंदर अवतार कहीं धरले ना सांख्य ब्रह्म धारण करिबा पाई। सांख्य शास्त्र समस्त शास्त्रर उत्पत्ति स्थल सार अंश। तेणु गजानन को आराधना कले आमे सिद्धि प्राप्ति हवा। समस्त को सिद्धि देवाई लोभासुर को विनाश करने देवता मानकर प्रार्थना रे गजमुख धारण करी भगवान गणेश आविर्भाव होते। ये होचंती महाप्रभुंकर चतुर्थ अवतार। आमे पंचम अवतार प्रवेश करिबा। महाप्रभुंकर पंचम अवतार होचंती लंबोदर। जस्य उदर लंब स लंबोदर। से लंबोदर मूषिक वाहन धारण करथिले एवं शक्ति स्वरूप दंडायमान होइतिले। निजर शक्ति रे निजर ज्ञान रे निजर प्रभाव रे क्रोधासुर को विनाश करथिले लंबोदर भगवान। तेणु लंबोदर भगवान एइथिपाई आराध्य क्रोधर विनाश पाई। परवर्ती अवस्था होचंती विकट अवतार। विकट अवतार रे महाप्रभु गणेश कामासुर को विनाश करथिले। कामासुर को विनाश करिबा बेले भगवानंकर वाहन थिले मयूर। मयूर पृष्ठरे आरोहण करी हस्तरे शूल पाश मुद्गर सर पिनाक धारण करी सौर ब्रह्म को आराधना करी गणेश भगवान विकट स्वरूप धारण करी कामासुर को विनाश करथिले। सप्तम अवतार होचंती विघ्नराज नामक अवतार। जो अवतार रे स्वीकृति होची भगवान शेषनाग बा अनंत
ଯାହା ରାମାବତାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ବଳରାମ ଏବଂ ଯିଏ ଶେଷନାଗ ଅନନ୍ତ ଯିଏ ପୃଥିବୀ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନରାଜ। ସେଇ ବିଘ୍ନରାଜ ମମତାସୁରକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ମମତାସୁରକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନରାଜ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମରେ ଆସନ୍ତି ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶେଷ ଅବତାର ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶେଷ ଅବତାର ଧୂମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର। ଏହି ଅବତାରରେ ଅଭିମାନ ସୁରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବିନାଶ କରି ଶିବବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ମୂଷିକ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୌରାଣିକ ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଗଣେଶ ସିଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ, ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ ନ କଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି 8ଟି ବିଘ୍ନ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ମତ୍ସରା, ମନ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର। ସେଇ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ଅବତାରରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ବିନାଶ କଲେ। ଏକଦନ୍ତ ଅବତାରରେ ମଦାସୁରକୁ ବିନାଶ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଦରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଚିତ୍ରିତ କରେ। ତେଣୁ ଏକଦନ୍ତ ଅବତାର ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକଦନ୍ତ ଅବତାର ଆରାଧନା କଲେ ମଦ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ମହୋଦର ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯଦି ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ଅଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଗଜାନନ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ସାଂଖ୍ୟ ରୂପ ଯେଉଁ ନେଲେ, ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋଭକୁ ବିନାଶ କରାଗଲା। ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋଭ। ଗୀତାରେ କୁହାଗଲେ ତ୍ରିବିଧ ନରକ ସ୍ୟେଦ ଦ୍ୱାର ନାଶ ନମାତ୍ମନ କାମ କ୍ରୋଧ ତଥା ଲୋଭ ତସ୍ମାତ୍ ଏତତ୍ରାଂ ତ୍ୟଜେତ୍। ତେଣୁ ଏହି ଲୋଭକୁ ତେଜ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗଜାନନ ଅବତାର ଦେଲେ। ତାପରେ ଲମ୍ବୋଦର ଅବତାର ନେଲେ। ଲମ୍ବୋଦର ଅବତାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା, କାହାକୁ ବିନାଶ କରିବେ? ବାହାରେ କାହାକୁ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ କ୍ରୋଧାସୁରକୁ ବିନାଶ କରିବେ। କାରଣ କ୍ରୋଧ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିକଟ ନାମକ ଅବତାର ହୋଇ କାମକୁ ବିନାଶ କଲେ। ବିଘ୍ନରାଜ ଅବତାର ହୋଇ ଯେଉଁ ଶେଷନାଗ ମମତାସୁରକୁ, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମମତା ବା ମମତ୍ୱ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମମତାରେ ରହିଲେ, ମମତାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ମମତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ପଥରେ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଏକ ବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ସପ୍ତମରେ ବିଘ୍ନରାଜ ଅବତାର ନେଲେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମରେ ଧୂମ୍ରରାଜ ଅବତାର ନେଲେ। ଅଭିମାନ, ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ଅଭିମାନ ସୁରାପାନ। ତେଣୁ ଅଭିମାନ ରୂପୀ